नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक पर्यटनाक उर्बा दिवपा खातीर देशांतल्या पर्यटन थळांक लोकांची ऑनलायन पसंती घेवपी देखो अपना देश लोकांची पसंती 2024 ह्या मोहिमे खाला भारत सरकाराच्या माय गोवा पोर्टलाचेर वचून लोकांनी आपल्या आवडीच्या पर्यटन थळाक पसंती दाखोवची अशें केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयान सांगलां. ही मोहीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या कल्पनेंतल्यान मुखार आयल्या. ह्या मोहिमेची म्हायती सामान्य लोकां मेरेन पावची म्हूण राज्यांतल्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांतल्या शिक्षकांनी, विद्यार्थ्यांनी, पालकांनी फुडाकार घेवचो अशें पर्वरेच्या शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेन सगळ्या शारांक धाडिल्ल्या कळवणेंत म्हणलां. राज्यांतली वाडटी कोयणी आनी अपघातांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर येरादारी पुलीस विभागा वतीन गुगल मॅप आनी ड्रोनाची मजत घेवन ट्रॅकिंग हें केंद्र स्थापन केलां. ह्या केंद्राचें उक्तावण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलें. सोरो पिवन धुंद जावन गाडी चलोवप गोंयकारांनी बंद करून स्वताची सुदारणा करपाची. रस्त्यावेल्या हेरांचोय जीव म्हत्वाचो आसता हें मतींत दवरचें अशें आवाहन तांणी केलें. आल्तिनो पणजी हांगा येरादारी पुलीस विभागाच्या कार्यालयांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत पुलीस महासंचालक आलोक कुमार, महानिरीक्षक ओमवीर सिंग बिश्नोय, अधीक्षक राहुल गुप्ता आनी येरादारी संचालक पी. अभिषेक हजर आशिल्ले. राज्यांत प्रत्येक दिसा एका तरी अपघातीचें मरण येता. तातूंतले चडशे 50% अपघात हे स्वयं अपघात आसतात. सोरो पिवन धुंद जावपी वाहन चालकांक बेजबाबदारपणाक लागून निश्पापांचो जीव वता. देखून राज्यांत ह्या नव्या स्थापन केल्ल्या ट्रॅकाक लागून येरादारी केंद्रांत पुलीस 24 वरां तैनात आसतले. कॅन्सर, ब्रेन स्ट्रोक, अल्झायमर तशेंच हेर गंभीर दुयेंसांचेर उपचार घेवपी दुयेंतींची कुयदाद घेवपी खासगी केंद्रां तशेंच संस्थांक सरकार म्हयन्याक 2.5 लाख रुपया दितले अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल केली. पॅलेटिव्ह कॅअर केंद्रां खातीर सरकारान अर्थीक मदत दिवपी ही खासा येवजण चालीक लायल्या. ह्या केंद्रांनी कमीत कमी 20 दुयेंती आसपाक जाय अशें तांणी सांगलें. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले. चवथीच्या फाटभुंयेर सरकार अंदूय ऑनलायन पद्दतीन गोवा बाजार सुरू करता अशी म्हायती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. govabazaar.com तशेंच चवथ बाजार ह्या संकेतथळार वचून गोंयकारांक चवथीचो फराळ तशेंच माटोळीक लागपी 14 वस्तू विकत घेवपाक मेळटले. ह्या वस्तूंची घरपोच डिलिव्हरी जातली अशी म्हायती तांणी दिली. हे शिवाय मंत्रिमंडळाच्या बसकेत येरादारीची खासा यंत्रणा चालीक लावप, मायनिंग, वेगवेगळ्या खात्यांनी कंत्राटी पद्दतीचेर नोकर भरती मंजुरी दिल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. कासावलीचे जोसेफ फ्रांसीस परेरा हांकां सिटीजन अमेंडमेंटशीप एक्टा वरवीं भारतीय नागरिकत्व काल गोंय सरकारान दिलां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तांकां काल औपचारीक रित्या हें नागरिकत्व दिलां. ही कार्यावळ पर्वरे मंत्रालयांत जाली. भारताक स्वातंत्र्य मेळच्या पयलीं ते शिक्षणा खातीर पाकिस्तानांत गेल्ले. थंय ते कराची हांगा राबितो करताले. मात सध्या ते गोंयांत कासावली हांगा तांच्या घरकान्नी वांगडा राबितो करताले. मात तांचे कडेन भारतीय नागरिकत्व नाशिल्लें. जोसेफान अर्ज केल्या उपरांत सिटीजन अमेंडमेंट एक्टा वरवीं हे भारतीय नागरिकत्व दिलां अशी म्हायती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. भारतीय नागरिकत्वा वरवीं अर्ज करपी ते एकमेव जावन आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. पाकिस्तान, बांगलादेश आनी अफगाणिस्तानांतल्या हिंदू, सीख, ख्रिश्चन, बुद्ध आनी जैन धर्मांतल्या लोकांक ह्या कायद्या वरवीं भारतीय नागरिकत्व दिवपाची तरतूद आसा अशी म्हायती ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. उजो पालोवपी दळान आपल्या जवानांक हुंवाराच्या घडणुका वेळार करपाच्या बचाव कार्या संबंदीत प्रशिक्षण दिवपा खातीर 31 ऑगस्टाक मांडवी न्हंयत दिवाडी जुंव्यालागीं सकाळीं 7 ते 11 वरां मजगतीं प्रशिक्षण सरावाचें आयोजन केलां. उलो पालोवपी दळांक जवानांक पावर वोट चलोवपाची, जीव वाचोवपाचें यंत्र आनी हेर प्रशिक्षण दितले. त्या खातीर मांडवी न्हंयत वयल्या उदका मार्ग क्षेत्रांतल्यान येरादारी करपी सगळ्यो बार्जी, प्रवाशी लॉन्ची, क्रूज बोटी, उदकाखेळ बोटी, फेरी बोटी, नुस्तेमारी बोटी आनी हेर यांत्रिका हांणी बिनयांत्रिकी नाविजांनी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक प्रशिक्षण सरावाक कसलीच आडखळ येवची न्हय म्हूण वयल्या काळात आदार करचो अशी मागणी केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.